Guys, nagdula ko Murder Mystery 2. Hello guys, this is my face reveal na yun noon. Voice reveal. Ay, sheriff! Uy, sheriff! 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 Sorry, girl. Ha? Ayaw pag gamitan ng iyong cellphone. Uy, sheriff. Na naggamit ka ba? I-off sana. Ay, full charge sana. Patasa makagikan day. Tay, dili ko dere ay. Kinsay word nagpinabutan ning word or kaya nagpina-secretive lang ni. Walay merd. Sino ang merd? Sino pala ang merd? Sino? Ay, Diyos ko, Lord! Wadyo ko, nagtanaw-tanaw, nagtanga, radyo ko. Pat, nagtanga, ra lagi ni sila. Pat, di kabalo. Pang. Ay, naanay nakakuha sa gan. Uy, naana jud. Julia, ayaw pag sige. Istorya kung magdula ka. Nakagbuhang. Uy, victory. Dula lang, dili magsige yawit. Pamok eh. Awas! Okay. Guba ni mo po si Rebelo eh. Research facility. Sendo mo ni Biboy. Kadadlaw na mga ganun ma. Sa oras na sila na ako dito na sa mo. Uy, Don't friend na know. imong Kuya Boy. Dili. Dili friend mo na kay kasog na mga kuan ma-message nimo magsundo-sundo. Dari sayo nyong off yung kuya sundo ami kay sayo among off oh. Sige na. No. No. Kaya ano lang number lang niya please na ma-chat niya message dili man sa contact. Dili mo siya friend, dili man siya makakita sa imong mga kuan. Pero pwede nimo siya matawagan o ma-message. Julia, naminaw ka wala. Ngayon yung number. Patag.
Di kabalo ang merd, di kabalo ang merd, di kabalo ang merd. Pat kagamay, Kasi ganun na yung tinuod pang ano. ambot. Si La, di kabalo ma merd. Mark. Agaray ko. Mark. Aray ko. Patay, patay na merd. Patay na merd. Patay na. Agaray ko, trong sheriff, di kabalo. Agaray ko, nataga ka merd. Tangaan ni mo oy. Loya po na ni do. Loya po na niya eh. Gaba. Na. Yes, salamat GG. Bye GG. But Ronaldo is better. Di kabalo. Wow, di kabalo. Yes. Di siya kabalo. It carries me through. I need you. Wow. Turn around, part, and I need you more. And I need you more than ever. If you want to talk, forever. Sheriff, unta sheriff. We murd. Oh. Kapila man siya day ma-word. Ay, ka-cute ni Nicholas karon oy. Uy, target nita na ko to siya. Uy, kinsa na. Hindi isa ako mag-camping ay. Aray ko. Kabalo na ko mag-word. Salamat. Mura gyapon way lami kay times up. Asa nang ubang taguanan nani? Uy, asa na. Katong mini. Asang mini? Awa man tong mini do. Ay, asa siya dapit. Kaya asa man siya dapit. Pat kagamay. Awa man yung mini do. Alay, awa lagi kayo ng mini ay. Diyos ko Lord. Research facility, wa nay lain. Pili pa gani mog office 3 ay yate. Oh.
Pat, kalain. Pat, kalain gansa daw, Merd. Hi, Sheriff, Merd. Baliktad naman hinon akong gikuan siya do. Kamaya po di mo, uy. Uy, gamay, makay ka. Patyon ko na imong lubot ron. Isaton ko na imong lubot. Mura na kag amigas tara eh. Police guy, the police guy. Mura man kag abogday. Pau. Santo log olo. Nerd. Uy, Sheriff, thank you. Love jud ko ni Kilis karon ba? Love jud ko niya karon ba? Salamat ha. Wala pa jud ko kadaog as word sound kanang kuan ba? Di ko makanan. Pang. What? May wifi glitch ba? What the? Hacker ka day? Dadagan lagi kayo nagdulak. Level 19, level 19, milbis ta, milbis. Militarin base. Merd. Uy, Sheriff. Uy, love jo ko ni Nikilis karon ba? Love jo ko niya karon ba? Hala ay, love jo ko niya karon ba? No, thank you kayo ha. Pat yati. Okay. Ay, pawa ko nagsunod din mo day, uy. Diyos ko, Lord. Wow. Ka-confident pod ni mo daw, no? Ayan. Feel di siya. Feel di si imo. Ang gun, uy. Diyos ko, Lord. Someone, get the gun. Uy, salamat na medyo nakata. Uy, 1v1, 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 1v1. Uy, patya na siya day. Pang. Barila na. Ay, lag. Uy. Yay, lag mga ko ba? Okay, lag na ba? Kita ka to, guys. Lag kay ko, guys. Mobile manggug ko ba? Pistot man ito. Hero ha save the day. Nagtanga ara ko ngano nagsunod man po daw ko ato. House to na po ta, house to. Wa ko'y labot kung naka sa mobile, wa ko'y labot. Kapila na ko naka daog a sheriff. Char, unsa na itong pildi magani ko. We do not care. Kuy labot. Kuy labot kung naka sa mobile. Dili ra ay kay mobile dire. Na, pastilan kang bata ka. Uy, Merd. Lalav lagi ko ninigilis ka nun, ay. Ala, kakit ninigilis ka nun, ay. Cute lagi kay siya karon, ay. La. Ano lag man, no?
Malabay ba? Dili. Kinsa sheriff? Kinsa sheriff? Ay, wala di tao diri. Laga po na ako do. Sa muka po na ni do. Hello? Yes! First victory as Merd! Yes! Yes! Uy, Diyos ko, Lord! Ay, salamat! Ay, salamat! Lamat! Thank you, Lord! Thank you, kaayo! Thank you, kaayo! Thank you, Nikilis, ha? Thank you, kaayo. It's all thanks to you. I gained my confidence back. Hihihi. Ay, thank you, Lord. Uy, Sheriff! Hala, love lagi ko ni Nicholas karon. I love you, ha? Hala, I love you, Nicholas. Tago lang sa ko diri. Kasi kay Merd, ha? Bantay ka. Uy, basi kay Merd, ha? Sumbagan, jud ti ka. Ladaan pa ko lagi. May palagi kapatay na ako to siya ba? Bahala mapildi ko as sheriff. Sa mabudto. Kita ka ato ni Kilis. Di ba lag ko? Oh, awa ra guro. Unsa man to? Bang, patya na day. Ada garay ko. Unsa man to? Mura man to nagkat. Lag. Ha? Ambot lang. Pagtarong ba? Lo. Horot na. Kapanido? Horot. Grabe sa kao di man kapsa. Hindi sa kuha. Lo, patya Merd. Alag ka? Masa Saan na man ako to? inuman karon? Nay gatas oh. Asa? Nadito. Sa nakabog ni ikaw sa imong kaunon. Siyan sa akong kaon. Ani hapon? Walay Nagbaon sudan. ito. Nagbaon na ng kape. Kira. I just hit the jackpot. Woo. Patay. Ito man to, lag. Huy! Wi-Fi glitch. Wi-Fi glitch, yarn. You've been exposed.
Lag jud ay. Hala, shirip dapat. Hala ka oy. Gosh, lucky lagi kay ko ay. Oh my gosh. Love you ha. Oh my god. Lakin sa to. Tayo eh. Ay, Diyos ko, Lord. Ay, daog. Ay, bato ga, dali na human kay kuan di ay. Visit maning merdo. Hala, unsa ka, nagtoxic lagi ka sa kuha. Toxic yarn. Toxic yarn. Diyos ko, Lord. She was a fairy. She was a fairy. Aha, aha. Ah, aha, aha. She was a fairy. Aha, aha. Aha, aha. She was a fairy. She was a fairy. She was a fairy. Aha, aha. Toxic yarn? Ha? Toxic? Grabe kang kuana ka ha. Kinsa ganito, kinsa ganito, kinsa ganito. Ikaw to, ikaw to, ikaw to. Sumakunti ka. Uy, di na ko love ni Nicholas Char lang. Love lang ito ko. Pero, kung love ko niya, di po ko kabalo. Maura po lagi na. Maura lagi na. Maura lagi na. Maura lagi na. Kinsa man to? Ay, ikaw. Sige lang. Needed that kay... Lawa kita, buta, merd! Asa? Kinsa ang sheriff di ay? Pat boang. Kinsa sheriff? Kinsa sheriff? Lo, ay. Yay! GG ba? GG. Yes. Yes, girl. Clock it, girl. A, I want you, I want you, I want you. Haven't you heard I'm the internet girl? Every picture of me is, oh my god, that's her. What's the word? What's the word? I'm the internet girl. Picture of me is, oh my god, it's her. What's the word? What's the word? I'm the internet girl. I want you, I want you, I want you. Haven't you heard I'm the internet girl? Lagi tagaan kong chance ni Nicholas ato day. Love you Nicholas ha, pero di na lagi ko ni mo love day. Day, ikaw merd day. Ikaw merd. Ikaw merd. Ikaw merd day. Lo. Lang naman to. Pilan ako dili siyang merd. Dili siyang merd ay. Magbantay-bantay po ko eh. Wait, dili siya. Kinsa to? Dili ko to siya eh. Wait, ikaw to day. Ikaw na. Ikaw merd. Ikaw merd day. Lo. Kita na ako.
Wow. Yay. Salamat. I want you, I want you, I want you. Haven't you heard? I'm the internet girl. I'm the internet girl. I'm the internet girl. Every picture of me is like, oh my god, it's her. What's the word? What's the word? I'm the internet girl. Sana po ko. Uy, salamat. Love na ko ni Nikilis bay. Uy, kani akong first target. Pagkita na dahin ko. Since dara man sila magtago, patyon ko na sila. Mag-sneaky ako, sneaky. Unsa tong sheriff plaga po nani do? Plaga po dari do. Patay na ka, doy. Patay na ka. Ayaw pag lang jump dara day. Ayaw pag lang jump. Yes, second time. Yes, victory. Wala lagi ako victory sign. Ay, salamat. It's all thanks to Nicholas. I got murderer. Yes. Yes! Lamat. Murd. Yes, murd. Yes, I'm murd. Yan, nagtanga arang sheriff. Na? Tanga arang sheriff. Or kaya giri kay ko na tu 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 uy, innocent. Pwede ba ko kaagi dere? Ay, dili. Uy. Simurd na siya. Masimurd na siya. Uy, dili dahi. Nalagi dahi nag-kill. La. Yate. Kano ako naganto nito? Lamat kayo.
Kinsa tong word? Patundahan pa ko lagi. Camping yarn. Ato ko sa opposite. Ato ko sa opposite. Ay, Diyos ko Lord, yawa manido. Yawa maning imot ay. Siya nga to do. Pang patsa na siya day. Patsa. Uy, panggan. Patsa siya day. Patsa. Ay, Diyos ko Lord. Ay, daw siya. Uy, napa dayo. Napa! The last survivor. The last one. The last one. The last one. Pang, patay siya. Patay siya. Ala, camper bay. Ala, camper. Camper. No, not yet. Sumbagan ni nunti ka. Ano sa man na siya? Lag mo na siya. Wala ko na lag. Eh, may buang. Buang na ko. Uy, day. Nasa sa likod sa truck, day. Oh my gosh. Uy, ay. Lalalala. Ano sa mga ambak-ambak ra magkadara. Do something. Hero, do something. Ay, salamat. Akong pagkahiro. Kung wala pa ako na napindutan ng bullshit na emoji. Tung 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 tung. Parehas ra ba ning mansion to or parehas ra ning I was collecting coins and then you could shoot me. Hilom dara. Hilom dara. Hilom dara. Hilom dara. Hilom dara day uy. Hilom dara day uy. Uy, sirit. Lamat. Love na ko ni Nikilis. Nikilis. Love ko ni Nikilis. Nikilis. Merd ka day. Ay, merd ka day. Hindi siya merd. Ano sa man to? Lipo ko. Ay. Yes, victory. That's right now. I want you, I want you, I want you. Haven't you heard of the internet, girl? Ay, kaning bank. Ay. Derita. Ay, sige. Derata. Derita. Ay, tayo sa police station. Ha. Diyos ko, Lord. Kakyat ni Nicholas karon, oy. Uy, ano sama ko? Uy.
cute jud kay si Nikilis karon kay gipa-innocent ako niya. She had or he had enough of me. Na talaga. Na talaga. Talaga. Ganyan pala. Ganun pala. Kinsa word? Ay, daan pa ko lagi pastilan. May palagi do. Diyos ko, Lord. Uy, kinsa tong sheriff? Uy, 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 uy. Ay, Diyos ko, Lord. Ay, garay ko. Agaray ko. Nagtanga ra jud. Buise. Litso gas. Diyos ko, Lord. Na sila sa theater nagtanga. Someone get a gun. Get a gun. Get the fuck out of there. Nagtanga radyo sila. Oh, hawa daraday. Nagunsa man ka daraday. Ngano magtago man ka dagan day. Ay, daog na. Lah, tingin sila. Ay, dili day. Dili lang jud kabalo mo igo ning kuan. Ha? Dili lang tingin sila. Lo, di kabalo. Agay ko. Aray ko. Saan man tingin sila? Pastilan. Dagan. Agaray ko. Diyos ko. Di kabalo. Aray ko. Ingnan bitaw tika. That's it. Camper. ASTO. Spam jump. Ambot. Bisa na unsa na siya. Hacker. Lag. Wi-Fi glitch. Sani. Taekwondo. Ay, hindi. House to. Bacon. Show you off. Tonight I wanna show you off. Yeah. What you got? A billion could have never bought. We're gonna party like it's 30-12 tonight. I wanna show you all the finer things in life. So just forget about the world. We young tonight. I'm coming for ya. 'Cause ooh, I need is a beauty and a beat who can make my life complete. Show you off. Tonight I wanna show you off. Yeah. What you got? A feeling could have never bought. We're gonna party like 30 times tonight. Wa pa lagi kills. Kinsa kayang ko ano? Kinsa kayang merd mo? Mag-guess lang ko. Feeling na ko ang word kay si katong nakaitong Bacon. Show you off. Nalagi nagpupusil. Ay, gihadlok ra niyang merd. Kabalo na ko na that trick that is useless as fuck. Ay, dahan pa ko lagi dagan. Ay, Diyos ko, Lord. May palagiwa ko na nga ito, darado. Ano naman siya? Dogon. Ay, okay. Hala, kakyot. Hala, kakyot sa merd.
Wala, it's marred green. Green. Ito pila ganin ang knife. Okay, gusto na lagi ko murder ko. Dirita, mansion to, mansion to. Mansion to kayo. Mansion to kayo. Mansion to kayo. Akong ganang ay. Uy, sheriff. Thank you. Hadlok buko ni mo hadlok ko hadlok ko. Lah. Pang. Ay, Diyos ko, Lord. Camper by. Grabe, nagkapangit akong imoy. La, camper! Camper! Uy! Camper! La, camper! Nagcamping siya. Buisit man na siya, no? Oy, gaba! Uy, nag-wifi glitch siya! Yes! Nag-wifi siya glitch siya. Good way. Yes, thank you. Camper alert! Camper alert! Camper alert! Camper alert! Hey! GG George. George na. Ay, Diyos ko Lord. Ano naman na ito pili, ani? Workplace na lang. Flop. Ano sa'yo flop? Uy, sheriff na pod. Gitagaan dyan kong chance ni Nikilis na pod. Thank you kayo. Uy, thank you. Sheriff na pod. Posible kaya ka siya ang murder. Uy.
Tonight I wanna show you off. Ay, salamat. Tikilis ha. Tagan yung content po. Nindot kaya akong experience po. This is the most perfect experience I've ever been in so my life. Nakadaog ko as murd, nakadaog ko as hero, nakadaog ko as sheriff, nakadaog ko as innocent. Agad ko. Agak. Uy, innocent. Thank you. Akong goal kay gusto ko mabalaan kung kinsa ang murd, kinsa ang sheriff, o kinsa ang ma-hero. Of course, ako ang hero. Lah. Tara, sheriff. At buwang siya gisutra na yung innocent. Lo. Uy, kinsa nakakuha sa gun? Piling ako siyang word. Kinsa dang murd? Wala pag ko nakadungog og kill ay. Lah, kinsa man to? Ghost? Nay nag-ghost ba? Nalagi nag-ghost. Dili manggod ako ang kuan ba? Dili manggod ako ang murderer ba? Awa. Ingnan bitaw tika. Ay buwis okay. Speechless talaga ako. Nagtanga raman ni sheriff do. Kinsa man pud tay na ghost ba? Uy, kinsa dayto na ghost? Kinsa dayto ang nag-ghost? Nago ko'y nakita na ghost ay. Natoy ghost, nay ghost diri. Kay kung nay ghost kay palit na lang kuan. Ay oo, na jud ay. Tag 6,000, grabe. Tag 6,000 bay. Loy kay mga tawa ni ba? Uy, innocent. Thank you. Kaya ako magtago. Akong best hiding spot. Pero, napoy mini ang nagtago ko dali. Look. Pa. Yes. Woo! Victory! Hero! Yes! Yes, male base na punta, male base. Precious pretty too, yes. Precious pretty too. Precious is pretty too, yeah.
Ay. Thank you, Nicholas, ha. I just, oh Lord. Nakulatan ba ko do? I just killed a man, she's my alibi. Sa geriga, ay salamat, innocent. Kay dili dyo ko gananing dako nga map ba. Napa ko, wala na balaan nga place nga taguanan ba. Uy, ikaw merd. Uy, di ka mo salig si mo ah. Uy, 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 ay, buwang ka day. Uy, hadlok ko ni mo day. Day, hadlok ko ni mo day. Uy, hadlok ko ni mo day. Unsa man ka? Uy, 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 ayabadol. Mo gani nagitawag murder mystery to gay. Di wala ta kabalo kung kinsay murd, kinsay ko ayabadol. So man ka nga na question man kasi mong sarili nga. Aw. Innocent man siguro ka day. Buwang ka day. Uy, ay dahan pa ko. Ay, di kabalo. Uy, salamat. Yepe. Yapey. Boing. Tihi. Yepe. Uy. Derita, hotel. Wala pa ba ako kakuag merd sa hotel? Uy, basi mo na ni akong chance. Ay, mura nakamerd naman ko sa hotel, pero wala lagi na dayon ba? Kishot man ko ato. Uy, kalit raman to. Uy, merd! Wala, gitagaan kong chance. Yotis. Gidunggan ko, day. Nadunggan ko niya, day. Pati. Hehe, ay lagi dool ba? Ay lagi tag dool. Let's find the others. Okay. Ay, just scored. May pawa na ko gipagawas ang gun. Ay, ang gun. Dolan be. Ay, samok ka. Jud di mo day. Uy, samok kay ka day ba? Samok kay ka.
Ay, Diyos ko, Lord. Dawag na unta ko. Ahira si today, yes, salamat. Nikilis! Dungga na po na kong free. Si Flop. Hilom dara! Flop ka dyan. Nagdula ata to adire. Hilom dara. Minta makasabot kag Bisaya oy kay I will shut your fucking mouth jud dara. Hilom dara. Hilom. Murderer B, please. Oh, wala ko na dunggan. Lo. Labot ang merd. Ay, busy ay. Kabalo siya sa tanang hiding spot diri. Dili ni siya basta-basta nga player ay. Pro na dyan siya. Uy. Yay. Wow. Nice play. Sa Nikilis tagay ko kuan be Merd hotel once lang jud please, just this once lang jud palihog aloy ka. Patay ko do. Patay sa dayo. Da.
Chance na ni mo ni day. Pang.